जय जगन्नाथ वेलकम टू सुकांत एजुकेशन आपण मैंने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाऊँ जो कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो। आज वीडियो रे आम कौन डिस्कसन करवा तेबे पूर्व वीडियो रे आम एक अलरेडी एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी तेज आज वीडियो रे आम एक शेष लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा जे अईठार भौणी रोचे जो कस्तूरी तार चरित्र चित्रण कर जदि परीक्षा एभली एक लंग क्वेश्चन आसूँ तेबे तुम तार आंसर कौन लिख आज वीडियो रे आम डिस्कसन करवा। तेज आंसर कौन देवा देखा बयस 17-18 से अईठार भौणी मुझे आगुरी कहली से अईठार भौणी ता बयस केते 17 कि 18 हम। अईठार स्त्री मरी जाइथिला तार गोटे झील ना तार फूल कस्तूरी से झील फूल को पाखे रखी लालन पालन करें से कौन ना तार जो झील अईठा झील फूल को कौन ना से निज पाखे रखी कस्तूरी कौन करता ना लालन पालन करें। अईठा तार भाई कौन ना दुखरे दुखी और सुखरे सुखी होता है से कौन ना तार जो भाई जे अईठा तार कौन ना दुखरे दुखी होता है एवं सुखरे सुखी होता है। अईठा घर कथा सब बुझी थाए से भाई को रोषेई बास कर देवा सहित भाईर भल मंद कथा बुझी थाए। जो कस्तूरी अच्छी कौन ना अईठार सब घर कथा बुझी थाए एवं भाई को रोषेई कर देवा सहित कौन करए ना भल मंद घर सब बुझी थाए। किए बुझी थाए ना कस्तूरी तार गरीब संसार किपरि चलिबो ता कथा मध्य से चिंता करि थाए। से कौन ना ता भौणी जे कस्तूरी कौन ना ता घर किपरि चलिबो ता अवसर मध्य कौन ना से चिंता करि थाए। से उणा नियंट करी सब बुझी थाए एहीपरि भाव संसार चली थाए संसार टिकु किपरि चलाइबे तार चिंता। एकदा तांको घरे आसी असीम पहुँची जाइए असीम को से लुण कौन ना चाह दे ना घरे चीनी न थाए से कौन ना घर जो पिंडारे जो असीम बोली गोटे लोक जो शोई जाइला जो कही तुम पूर्व वीडियो रे से कौन ना ताकू सामान्य चाह टिके भी मध्य से दे पाए ना ता घर कौन चीनी भी नथिला तेणु से दीना महाजन दुकान को धाई जाइए चीनी पाई ता जो कस्तूरी अईठार जो स्त्री से कौन कर दीना महाजन पाख कौन ना चीनी पाई कौन ना धाई जाइए। दीना महाजन बाकी चीनी दब ना बोली कौन मना कर दीना महाजन कौन कही ना तुम बहुत बाकी हेली मु तुम चीनी दे पारि ना ताकू विभिन्न भाषा कथा कही से कौन ना विभिन्न भाषा कौन ना गाड़ी गुलस कर से विभिन्न भाषा कथा कहले कस्तूरी प्रति उत्तर दे ना जेहेतु एम पाखे पैसा नहीं ताठर बाकी खाऊँ ताकू प्रति उत्तर कौन देवे से प्रति उत्तर दे ना से लुह को आखिरे पोछी देछि से कौन लुह कौन आखिरे पोछी देछि लुह आखिरे पोछी से घर को फेरी आसे जो आखि भीतर जो लुह बाहरी आसा कथा शुणिकी से कौन ना से लुह को निजे पोछी दे कौन ना घर को फेरी आसी भाई आगे सब कथा कही दुख सुखरे तार दिन कटि जाऊ थाए से देखा खूब सुंदर से कौन ना भाई आगे आसी दिन मदन से सब कही भाई कौन एमती दुख भीतर कौन ना था जीवन कौन ना कटि जाऊ थाए से देखा कौन ना बहुत सुंदरी लक्ष्मीकांत झीटी से कौन लक्ष्मीकांत परी से झीटी कांत माने कौन ना तुम शरीर जेपरी बुझिपार तो मो ना जमी सुकांत सुकांत मान कौन मुझे देखा बहुत भल से लक्ष्मीकांत मान लक्ष्मी स्वरूप बोली से झीटी देखा एकदा अईठार रक्तबांति होती देखी से डरी जाइए कौन ना गोटे अईठा जेहेतु मद पीता कौन हो तार ना एकदा कौन तार गोटे रक्तबांति होती देखी से कौन हो डरी जापर कौन कर देखा से मूर्ख रोग विषय किसी जना न था कस्तूरी जी से कौन से निजे मूर्ख कौन रोग विषय कौन जना था कि मूर्ख लोक तेणु से कौन ना कि बुझीपारे ना असीम आसी घरे रही असीम को भल पाई बस से कौन ना असीम घरे आसी जो दिन रहा कौन कर से असीम को कौन कर भल पाई बसी असीमर खाइबा पीवा शोइबा खबर बुझी असीमर पाद तले तार जीवन बिता देवाई से चाहिए हेले तार मनरे शंका आसी कारण से देखी असीम पाठ पढ़ी बड़ चाकरी कर कौन कर असीम सहित जीवन बीतवा से भावी नहीं कि मन में शंका आसी असीम एत पाठ पढ़ी एत बड़ चाकरी कर से कहीं मत बहुत कर विषय ता मन कौन ना शंका आसी ताकू कौन विवाह करिब असीम ताकू प्रतिश्रुति देछि विवाह करने कथा देछि असीम कौन ना ताकू प्रतिश्रुति देछि मु तते ही बाहा हेबी तार कथा राक्षिक हो जाइए कस्तूरी जितेबाला अईठा रक्तबांति होती से समय असीम थाए कस्तूरी असीम ताकू टेकी टेकी कर घर को नहीं जाती असीम ताकू टीबी रोग विषय बुझाई देछि से बुझी जाइए असीम को कौन
ପଡ଼ିଛି ଅଇଁଠାକୁ ନା ଟିବି ରୋଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ବୁଝି ଯାଇଛି। କାହା ଆଗରେ ନ କହିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଏକଦା ଅଇଁଠା ମଦ ଖାଇଛି। ମଦ ଖାଇବା ପରେ ତାକୁ ନିଶା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ନା ଅସୀମ କ'ଣ ନା ଅଇଁଠାକୁ କହିଛି ଏ ରୋଗ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅଇଁଠା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ନା ବହୁତ ମଦ ପିଇଛି ଏବଂ ମଦ ହେଇ ତାକୁ କ'ଣ ନିଶା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ନିଶାରେ କଷିକୁ କ'ଣ ନା ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ମାରିଛି। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନିଶାରେ ନା କସ୍ତୁରୀ ଗାଲକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଜାବଡ଼ା ମାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା। ସେ ଜାବୁଡ଼ା ଖାଇ କ'ଣ କରିଛି କିଛି କହିପାରି ନାହିଁ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଖିରେ ମରିଛି। ସଉଦାପତ୍ର ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଦିନାମଦନ ଯାହା କୁହେ ତାହା କସ୍ତୁରୀ ସହି ନଥାଏ। ସବୁ କଥା ଭାଇ ଆଗରେ କୁହେ। ଅସୀମକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବରେ ପାଇଲେ କସ୍ତୁରୀ ସୁଖରେ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭାଇ ତାକୁ ଜାବଡ଼ା ମାରିଛି। ଦିନା ମହାଜନ କ'ଣ ତାକୁ ବହୁତ କଥା କହିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଏ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ସେ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଛି ଯେବେ ମୁଁ ଅସୀମକୁ ବାହା ହେବି ମୋ ମନର ଯେତେକ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ସବୁ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ ନା ସୁଖରେ ରହିବି ବୋଲି କ'ଣ ନା ସେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛି। ତାର ଆଶା ହିଁ ଆଶା ରହିଗଲା। ତାହା ସବୁ ପାଣି ଫୋଟାକାର ପରି ଫାଟିଗଲା। ଅସୀମ ତାର ଗବେଷଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜେଲରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଅସୀମ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେ ଜେଲରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀର ଯେଉଁ ଆଶା କ'ଣ ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କସ୍ତୁରୀକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କସ୍ତୁରୀକି ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ମୁଁ ତତେ ହିଁ ବାହା ହେବି ବୋଲି କ'ଣ ନା ତା ସେ କ'ଣ ନା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ସେ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଏ ନା ଅସୀମ। କସ୍ତୁରୀ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଅସୀମର ଜେଲ୍ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଅଇଁଠାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କ'ଣ ଅସୀମର ଜେଲ୍ ଯିବା କଥା ଶୁଣି କିଏ ମରିଯାଇଛି ନା ଅଇଁଠା କ'ଣ ନା ନିଜ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। କସ୍ତୁରୀର ସୁଖର ପସରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତାହାର ଦୁଃଖର ପସରା ଖୋଲିଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ସେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲା ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତାର ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଦୁଃଖର ଦାବାନଳରେ ସେ ଭାସି ଚାଲିଛି। ଏକଦା ତାର ଭାଇ ତାର ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ଆଜି ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ତା କ'ଣ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଯାହା ଭାବିଥିଲା ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ନା ସିଏ ବି ମରିଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ଯିଏ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା କିଏ ନା ଯିଏ ଅସୀମ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜେଲ୍ ଚାଲିଯାଇଛି। କ'ଣ ନା ଦୁଃଖର କଳା ବଦଳ କ'ଣ ନା ତା ଉପରେ କ'ଣ ନା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ବସି ଯାଇଛି। ତାହା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇ ଦେଖିବା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ତା ଭାଇ ତ ମରିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଅସୀମ ସିଏ ତ ଜେଲରେ। ତାକୁ ବୁଝେଇବା କିଏ? ଦୁଃଖୀ ହିଁ ତା ଜୀବନର ସାର ନିର୍ଯ୍ୟାସ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କସ୍ତୁରୀର ଆଖିର ଲୁହକୁ ବନ୍ୟା କ'ଣ ନା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ତାର ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ସ୍ରୋତ ଶୂନ୍ୟ ପରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ସରଳ ନିରୀହ ତରୁଣୀଟିଏ ଜୀବନର ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିପାରି ନାହିଁ। ସରଳ ତରୁଣୀଟି କ'ଣ ନା ଜୀବନର ସୁଖ କେବେ ଭୋଗ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ସମ୍ବଳ କରିନେଇଛି। ସୁଖ ତା ଭାଗ୍ୟର ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହିଁ ତା ଜୀବନର ସବୁକିଛି। କ'ଣ ନା ସୁଖ ତା ଜୀବନରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ହିଁ ତା ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।